नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पूजा के पहले ही उत्तर बंगाल के निवासियों के लिए सतर्कता ले आया वायरल लोड समीक्षा। पश्चिम बंगाल तो है ही, भारत में प्रथम बार इस बार समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया है। यह दावे दिए उत्तर बंगाल के कोविड-19 दायित्व प्राप्त ओएसडी सुशांत राय। गुरुवार उत्तर दिनाजपुर जिला के प्रशासनिक कार्यालय विवेकानंद सभा कक्ष में पत्रकारों के सम्मुख होकर पूजा के पहले नागरिकों को स्वास्थ्य विधि मानकर चलने का आवेदन जनाया सुशांत राय ने। इस बैठक में उपस्थित थे उत्तर दिनाजपुर के जिला शासक अरविंद कुमार मीना, एसपी सुमित कुमार, रायगंज के पौरसभा के चेयरमैन संदीप विश्वास सह जिला के स्वास्थ्य अधिकारी के। इस बैठक में डॉक्टर सुशांत राय दावी करते हैं कि भारत में प्रथम बार वायरल लोड समीक्षा चल रहा है जलपाईगुड़ी जिला में। यहाँ से अभी तक जो तथ्य मिले हैं वो तथ्य चिंताजनक है। तकरीबन 1500 जन कोविड रोगियों का लाला रस संग्रह कर एक मशीन द्वारा देखा गया है कि उन रोगियों में कितना वायरस उपस्थित है। देखा गया है कि 30 अगस्त तक जिला में वायरल लोड दर था 22.84%। 31 अगस्त से 7 सितंबर तक वायरल लोड दर हुआ 21.05%। बाद में 16 सितंबर से 24 सितंबर तक वायरल लोड हुआ 46.63%। और सबसे अंत में समीक्षा रिपोर्ट आया 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। इसमें देखा गया कि वायरल लोड का दर बढ़कर 50.68% हुआ और यह रिपोर्ट देखकर ही स्वास्थ्यकर्ता अत्यंत ही चिंतित है। स्वास्थ्यकर्ता डॉक्टर सुशांत राय चाहते हैं कि इन समस्त जिला में वायरल लोड समीक्षा करके कोरोना के विरुद्ध में सटीक कदम बढ़ाए नागरिक। देखুন, আপনারা জানেন ভাইরাল লোডের তথ্য নিয়ে এই মুহূর্তে আইসিএমআর এর কোনো প্রোটোকল নেই, তার জন্য ভাইরাল লোডটা করা হয় না। কিন্তু আমরা কয়েকজন চিকিৎসক যারা এটা দেখেছিলাম যে ভাইরাল লোডটা একটা জিনিস দেখতে হবে, কারণ ইটালিতে আমরা দেখেছি, আমরা জলপাইগুড়িতে এটা ভাইরাল লোড শুরু করেছি। আমাদের প্রায় 1500-র উপরে স্টাডি করা হয়ে গেছে। আমরা এটাকে অলরেডি শুরু করেছি উত্তরবঙ্গে গতকাল থেকে বলছি। হ্যাঁ, এখনো সেটা করা হয়নি। গতকাল থেকে এই রিপোর্টগুলো আসছে। ভাইরাল মুখে বললাম হয় না, কিন্তু তথ্য দিয়ে করতে হয়। সেই ভ্যালু আছে একটা, সেই ভ্যালুটা কালকে আমি পরশুদিন আমি মালদায় মিটিং করেছি, যেখান থেকে আসে। আজকে আমি ওনাদের সঙ্গে মিটিং করবো। এখানকার মেডিকেল কলেজে ভাইরাল পাবেন, সেখান থেকে ওই যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় সেই ভ্যালুটা আমি দেওয়া হয় না। আমরা জোগাড় করেছিলাম সেই জিনিসটাকে, ওই মেশিন থেকে আমরা নিয়েছিলাম আমাদের নিজস্ব লোক বসিয়ে। সেটাকে আমরা এখন উত্তরবঙ্গে চালু করছি। হয়তো মালদা থেকে অলরেডি কালকে শুরু হয়ে গেছে। কালকে আমি প্রতিদিন গিয়ে বলেছিলাম, কালকে থেকে আমাকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে সিটি ভ্যালু ওখানকার কী স্ট্যাটাস প্রত্যেক দিনেরটা। আমরা যেমন 1400 মতন 1400-1500 এরকম কিছু একটা হবে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। তো সেই জিনিসটা আমরা অলরেডি করেছি জলপাইগুড়িতে। সেখান থেকে ব্যাপারটা একই জায়গায় আসবে। ভাইরাল লোড কিন্তু সব জায়গাতে বাড়লে পরে এরকম হবে, কমলে পরে এরকম হবে। আমরা সেই ভাইরাল লোডটা আগামী এক সপ্তাহে একদিনে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না, এটা একটু স্টাডি করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষে কোথাও হচ্ছে না এটা। আমরা জলপাইগুড়িতে এটা শুরু করেছি। ওখান থেকে দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাইরাল লোড খুব বেশি আসছে। এত পার্সেন্ট 51% পজিটিভ কেসের মধ্যে ভাইরাল লোড বেশি আসছে। সেইটা দেখে আমরা আতঙ্কিত। সেই জন্য আমরা সব জায়গাতে অলরেডি শুরু করতে বলেছি, ইউ স্টার্ট। আপনারা দেখবেন 2 সপ্তাহ আমাদের কাছে এই মুহূর্তে, যেমন আমার কাছে 5 সপ্তাহ না 6 সপ্তাহ রিপোর্ট আছে, 1.5 মাস 1500 মতন রিপোর্ট আছে। তো সেই জন্য বলছি যে আমরা এখানে করব। আশা করি 4 সপ্তাহ করলে পরে জিনিসটা বোঝা যাবে, ট্রেনটা বোঝা যাবে কী জায়গায় যাচ্ছে, আমাদের এখানে কত পার্সেন্টেজ প্রত্যেকটি জেলাতে। दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी के बेंगल सफारी में 2 नया संयोजन हुआ। नए 2 संयोजनों में एक हुआ विजिटर वेटिंग रूम एवं दूसरा कैंटीन। तकरीबन ही बेंगल सफारी में राज्य सरकार की तरफ से पूजा के दौरान कोई न कोई चमक रहता ही है। इस बार भी चमक का 2 कारण देखा गया। गुरुवार पर्यटन मंत्री गौतम देव विजिटर वेटिंग रूम एवं कैंटीन का उद्घाटन किए। उद्घाटन के बाद मंत्री गौतम देव ने कहा कि पूजा के पहले ही सिलीगुड़ी निवासी को कोई न कोई उपहार दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ। आगे मंत्री गौतम देव ने कहा कि ये दोनों उद्घाटन बहुत ही जरूरी था। उनका कहना है कि भीड़ बढ़ जाने के कारण विजिटरों को हाथी सफारी के लिए लंबे समय तक विजिटरों का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि विजिटर को बैठने का जगह भी नहीं मिलने पर खड़े होकर भी इंतजार करना पड़ता है। इस कारण बरसात एवं शीत के मौसम में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही लगभग 30 व्यक्ति बैठ पाए ऐसा एक वेटिंग रूम तैयार किया गया है।
एवं इसके लिए खर्च पड़े हैं 14 लाख रुपए से भी ज्यादा। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई स्थायी कैंटीन की व्यवस्था नहीं था। पहले जो व्यक्ति अस्थायी कैंटीन चला रहे थे उन लोगों को ही नया कैंटीन का दायित्व दिया गया। यह जानकारी दिए पर्यटन मंत्री गौतम देव। एवं इस कैंटीन के लिए कुल खर्च हुए 20 लाख रुपए। सिल्लीगुड़ी का बंगाल सफारी का नया दो संयोजन से पर्यटकों को बहुत लाभ मिलेगा, यह उम्मीद करते हैं पर्यटन मंत्री गौतम देव। उल्लेखनीय है कि सिल्लीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क 700 एकड़ आयतन में फैला हुआ है। यह सेवक रोड के 5 माइल इलाके में स्थित है। प्रत्येक सोमवार को यह पार्क बंद रहता है। यहाँ पर छोटा एक चिड़ियाखाना भी है एवं यहाँ छोटे बच्चों का भी मनोरंजन होगा, यह कहना है पर्यटन मंत्री गौतम देव का। पुजोर आगे কিছু না কিছু উপহার শিলিগুড়ি মানুষকে দিই এই বেঙ্গল সাফারিকে সামনে রেখে। এবারও ছোট দুটো বিষয় আমরা করা হয়েছে। একটা হচ্ছে এখানে কোনো ওয়েটিং রুম ছিল না। অনেক সময় ভিড় বেড়ে গেলে বিশেষ করে টয় ট্রেন বা এলিফ্যান্ট সাফারিতে মানুষকে ওয়েট করতে হয়, কোথায় বসবে ওরা। এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসতে হয়, ন্যাচারাল, কোনো সময় বৃষ্টি হয়, কোনো সময় শীত হয়। তো তার জন্য একটা 30 জনের বসার ক্যাপাসিটি এখন, কোভিড পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে এটা 50 জনের মতো বসতে পারবে। ভিজিটার্স ওয়েটিং রুম এটা করা হয়েছে 14 লক্ষ কিছু টাকা খরচ। আর ক্যান্টিনটা একটা ছিল ভেতরে, সেটা টেম্পোরারিভাবে ছিল। ফরেস্ট প্রোটেকশন গ্রুপ সুরিয়া পার্ক যখন ছিল এরা কিছু ক্যান্টিন চালাতো, তাদেরই দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে এখানে 20 লক্ষ টাকা খরচ করে প্যান্ট্রি, কিচেন, কাউন্টার, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, টয়লেট ব্লক, সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এসব ব্যবস্থা এখানে করে দেওয়া হয়েছে 20 লক্ষ টাকার মতো খরচ করে। পুজোর আগে ছোটো দুটো কম্পোনেন্টস, কিন্তু খুব ইউজফুল কম্পোনেন্টস, সে দুটো। बेकार लड़के लड़कियों को नौकरी का लालच दिखाकर अर्थ रोजगार करने के लिए सॉल्ट लेक के केबी ब्लॉक में ऑफिस खोलकर बैठे हैं ठगबाज। ठगबाजों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी देने का लालच दिखाकर बहुत लड़के लड़कियों को ठगे जा रहे हैं। जानकारी मिलती है कि 2 महीने से ऑफिस खोलकर इस प्रकार से व्यवसाय चला रहे हैं कुछ युवक युवती, परंतु इस प्रकार से कई शिकायत थाना में दर्ज होते ही विधाननगर के दक्षिण थाना का पुलिस सॉल्ट लेक के केबी ब्लॉक ऑफिस में अभियान चलाकर गिरफ्तार करती है 2 युवक युवतियों को। उनमें से एक व्यक्ति का नाम सुब्रतिम पात्र एवं दूसरे व्यक्ति का नाम पीयूष आओ। ये दोनों ही मेदिनीपुर के निवासी है। ऑफिस में इनका परिचय डायरेक्टर के रूप में है। गुरुवार को उन दोनों आरोपियों को विधाननगर अदालत में हाजिर किया जाएगा, यह जानकारी देते हैं विधाननगर के दक्षिण थाना का पुलिस। दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि सॉल्ट लेक के केबी ब्लॉक में 2 महीने से ऑफिस खोलकर बैठे थे ठगबाज। शिकायत दर्ज के आधार पर पुलिस उस ऑफिस में धावा बोलती है एवं वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि आरोपियों ने सिर्फ सॉल्ट लेक में ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का ऑफिस खोलकर बेकार लड़के लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें ऑफिस में बुलाया जाता था एवं ऑफिस के डायरेक्टर पद पर आसीन व्यक्ति बड़े सरल शब्दों में लड़के लड़कियों को समझा देते थे कि सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी पाना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा पैसे एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिए तुलनात्मक कम पैसे लगेंगे। इसके बाद उन बेकार लड़के लड़कियों को एडवांस में कुछ पैसे लिए जाते थे एवं उसके बाद उनके हाथों में एक नियोग पत्र प्रदान किए जाते थे। फिर बाद में लड़के लड़कियां उन समस्त कार्यालय में जाकर जान पाते थे कि यह एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर है। इसी प्रकार से लाख लाख रुपये ठगने के उद्देश्य से एक चमकदार ऑफिस खोलकर बैठे थे ठगबाज। एरा मोटामुटी अनेक दिनই খুলেছে। আমার জয়েনিং হয়েছে 1.5 মাস হয়েছে প্রায়, কিন্তু 1.5 মাস হয়ে যাওয়ার পরে উনি 1 মাসেরও টাকা দেননি। ইভেন আমরা যা ক্যান্ডিডেট আনি তাদেরও জয়েনিং ঠিক করে ওনারা করাতেন না। ইভেন ওনারা অনেক টাকা মানে আমাদের থেকে সার্ভিস চার্জ নিত, সেগুলো ওনারা কিছু কাউকে ফেরত দেননি বা যারা রিফান্ডের জন্য এসেছে তাদেরকে কিছুই করেননি। কত টাকা নিত ওরা? মিনিমাম এক একটা পোস্টের জন্য এক এক রকম 2500, 1500, কখনো 4000 এরকম করে ওরা নিতে থাকতো। এখানে আমার পোস্টে ছিল টেলিকলার হিসেবে। সো এখানে আরও আছে, যেমন অন্যান্য ব্রাঞ্চে প্রোভাইড করা হতো, যেমন বাঞ্ছারাম, আদি ঢাকেশ্বরী, SBI ব্যাংক। কিন্তু SBI ব্যাংকে আমার একটা ক্যান্ডিডেট ছিল, সেখানে ওনারা জয়েনিং করানো হয়নি, ওনাকে রুবিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এরকম করেই এরা করতে থাকে, অনেক দিন ধরে এরকম হয়ে আসছে। আমরা অনেক স্যারের সাথে কথা বলেছি, বাট স্টিল কিছু হয়নি। এরা জয়েনিং লেটারটা দিত, কিন্তু যেখানে নিয়ে যাওয়া হতো সেখানে অন্য কোনো ব্রাঞ্চে যদি জয়েনিং থাকতো তাহলে তারা বলতো এটার কি মানে আছে, এখানে আমাদের আবার করে আপনার ইন্টারভিউ দিন, দেন আবার চার্জ পে করুন, দেন আমরা জয়েন করাবো। তো আমরা বুঝতে পারি না যে এটা আদৌ সত্যি কি সত্যি না। প্রচুর ক্যান্ডিডেট, প্রচুর অনেক ক্যান্ডিডেট, আমি বলতে পারবো না, মানে আমার কোনো আইডিয়া নেই এতটাই ক্যান্ডিডেট থেকে চিট করা হয়েছে। যখন করোনার টাইম, যখন এখানে আপনার লকডাউন চলছে, সেই টাইমে এরা প্রচুর ক্যান্ডিডেট নিয়ে থাকতো, যেখানে সবাইকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নম্বর 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। चेहरे पर मिर्च का पाउडर लगाकर महिला के साथ मारपीट करके पैसे लूटने का कोशिश किया गया जलपाईगुड़ी शहर में। जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी के खाड़िया अंचल के सानूपाड़ा इलाके में इसी इलाके के एक व्यक्ति ने बंधन से कलेक्शन किया गया करीबन लाख रुपये एक महिला के पास से लूटने की कोशिश किया। यह घटना दिन दोपहर जलपाईगुड़ी शहर में घटा। इस घटना से आसपास के इलाके में हलचल मच जाती है। चेहरे पर मिर्च का पाउडर लगाकर रुपये छीनने के दौरान ही उस महिला के चित्कार से आसपास के लोग एकत्र हो जाते हैं एवं एकत्रित हुए लोगों को देखकर पैसा छोड़कर ही भाग जाता है वह युवक। फिर बाद में पुलिस एवं स्थानीय पंचायत के सदस्य आकर पूरे घटना का छानबीन करते हैं। दिन दोपहर में इस प्रकार के घटना से लोगों में आतंक छा जाता है। उस महिला के साथ साथ इलाके वासी सह समस्त व्यक्ति पुलिस प्रशासन से दोषी व्यक्तियों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। আমাদের এলাকায় আজকে ঘটনা ঘটলো, এই যে আমাদের বন্ধন সে ম্যাডাম আসছিল গ্রুপে, তা উনি যাচ্ছিল নিয়ে সব উনি ওনাকে ধরে পুরো লঙ্কার গুঁড়া দিয়ে ঝামেলা করে দিছে। তারপরে আমরা সবাই নিয়ে জল টল দিলাম, তারপরে অফিসে ফোন করলাম, ফোন করার পর ওখান থেকে লোক আসছে, তারপরে পুলিশকে ডাকা হলো, পুলিশ আসছে, পঞ্চায়েত আসছে, সবাই আসছে, তারপরে সবাই নিয়ে আমাদের পাড়ারই ছেলে। এখন কি বলবো, আমাদের পাড়ার ছেলে, এখন ওকে ডাকা হচ্ছে, ও আসতেছে না। এখন আমরা মুখটা তো ভালো করে দেখলাম না, পিছন থেকে দেখলাম। এখন ম্যাডাম দেখলেও বলতে পারবে চিনলে পরে। তার কাছে কিছু দেখি নাই, লঙ্কার গুঁড়াটাই দিছে চোখে, ওইটাই দেখলাম। আর আমি তো পরে বাড়াইলাম, উনি আর এই মেয়েটা দুজনে এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে এসে আমি দৌড়ায় ধরলাম, তারপরে নিয়ে যাই বরফ দিলাম, জল দিলাম, এগুলা দেওয়া হলো। একটা বন্ধনের ম্যাম আছে, উনি আসছিল, আইসে এখানে বন্ধন দিছে, দেওয়ার পর যাচ্ছিল না আসতেছিল সেটা দেখি নাই, আমরা ঘরে ছিলাম। ম্যাডামের চুলের মুঠি ধরছিল, ধরে চিল্লাচ্ছিল ম্যাডাম। তখন আমি দাদা বের হইলাম, চোখে লঙ্কা গুঁড়া টুড়া ঘষে দিছিল। তখন এখানে আমরা ছাড়াইতে আসছি, ফট করে ওই ছেলেটা হাতটা ছাইড়ে পালাই গেছে, মুখ দেখি নাই, কিন্তু আমি শিওর ওই ছেলে আমাদের পাড়ার ছিল। লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে যখনই ওর চোখে ফেলে তখন ম্যাডাম আনব্যালেন্স হয়ে সে পড়ে যায়। পড়ার পরে সে কি করে, তার পেছনে টাকা ভরা ব্যাগ সে ছিনতাই করে। ম্যাডামকে সেই মুহূর্তে আমার বাড়ির থেকে আমার বউ, আমার মেয়ে, আমার ছেলে বেরিয়ে আসে আওয়াজ শুনে আসার পরে সে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আমার ছেলে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে ছেলেটা আমার ছেলেকে দেখে ভাগে, ছেড়ে দিয়ে দৌড় মারে।
সেখানে নাই। তারপরে ম্যাডামকে আমার বাড়িতে ভিজিটে নিয়ে যায়, যা যাবতীয় চিকিৎসা আমরা করি। তারপরে পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করি, পঞ্চায়েতকে ফোন করি, পাড়াপতি আসে, আসার পরে সে সঠিকভাবে ইনকোয়ারি করে সে ব্যবস্থা নেবে। বললাম সেই ম্যাডাম কি এখন কোথায়? ম্যাডাম এই সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। पूजा के पहले ही सौदा ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट विहीन चालकों के विरुद्ध में कानूनी व्यवस्था लेने का कार्यक्रम किया गया। उल्लेखनीय है कि पूजा में और कुछ ही दिन बाकी है और इसी में देखा जा रहा है कि हेलमेट छोड़कर ही पूजा बाजार करने आ रहे हैं बाइक आरोही। बुधवार सारा दिन सौदा ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट विहीन बाइकों के विरुद्ध में अभियान चला। इस अभियान में तकरीबन कई बाइकों को रोका गया। इनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना है इसका जवाब उनके पास नहीं है और कुछ व्यक्ति तो बाइक का ना ही कागज दिखा पा रहे हैं और ना ही लाइसेंस दिखा पा रहे हैं। पूजा के पहले लगातार कई दिनों तक यह अभियान चलेगा, यह जानकारी मिलती है सौदा ट्रैफिक की तरफ से। दूसरी तरफ आई कार्ड विहीन टोटो के विरुद्ध में भी अभियान चलाया गया। इस दिन जलपाईगुड़ी शहर में आई कार्ड विहीन चल रहे कई टोटो को रोका गया सौदा ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ऐसा भी एक टोटो देखा गया जिसका नहीं है आई कार्ड पर टोटो 6 यात्रियों को लेकर ग्राम अंचल से शहर में चला आया एवं इस टोटो में ना ही था कोई सामाजिक दूरी और ना ही था कोई सैनिटाइजर व्यवस्था। उस टोटो चालक का खुद ही कहना है कि वह टोटो में सैनिटाइजर व्यवहार नहीं करते हैं एवं उनका कोई आई कार्ड भी नहीं है। जानकारी मिलती है कि उस टोटो के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। আপনাকে কে ধরলো? আমাকে দিলে ছাড় কে পুলিশ? হ্যাঁ কোথা থেকে? থানা মোড়েতে। কেন কেন কি কারণে? কী কারণে এই 6 জন প্যাসেঞ্জার নিয়েছি, এটা একই বাড়ির ফ্যামিলি 6 জন উঠাইছি তাদের জন্য। কতজনকে উঠিয়েছেন আপনার টোটোতে? 6 জন। কার্ড আছে আপনার টোটোর? কাট নাই। না, একটা টোটোতে তো এতজন বসা যায় না, একটা সামাজিক দূরত্ব রাখতে হয়। হ্যাঁ যায় না, এটা ঠিক, আমি মানছি, ভুল স্বীকার গেছি। তাহলে আপনি উঠিয়েছেন কেন 6 জন? 6 জন একই বাড়ির ফ্যামিলি দেখে তারা উঠছে। আবার জাস্ট খালি হেলমেটটাই ছিল না। কি গাড়ি, স্কুটি না বাইক? স্কুটি। হেলমেট পরেননি কেন? হেলমেট আমার কাছে আছেই, আমি জাস্ট খালি আমার একজন হাসপাতালে ভর্তি আছে, ওকে একটু ইমার্জেন্সি ছিল, আমি মেরিনাতে চেক করে দেখতে আসলাম, তাই হেলমেটটা পরে আসতে ভুলে গেছি। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।